बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुशामदीद। ये आपकी स्क्रीन पर जिन लोगों की तस्वीर है, ये बेचारे शायद अब कभी इनसे रब्ता ना हो पाए। इतनी दर्दनाक सूरत हाल पैदा हुई है। इस कश्ती की ख़ास तौर पर आप तस्वीर देखिए। इस कश्ती के ऊपर तकरीबन 800 के करीब लोग सवार थे और अभी तक सिर्फ 100 लोग बचे हैं और इनमें पाकिस्तानी बेइंतहा थे। ऐसी ऐसी दर्दनाक दास्तान आई है कि इस वक्त ये कश्ती डूब गई है और इसको बचाने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन अभी तक तकरीबन 100 लोग ही बचाए जा सके हैं और गालिबन तकरीबन 700 के करीब लोग अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। ये वो लोग हैं जो इलीगल जा रहे थे, इन्होंने इटली पहुंचना था और इनमें पाकिस्तानियों की तादाद इतनी ज़्यादा है, इनमें बच्चे ख़वातीन इतनी ज़्यादा दर्दनाक है जिसका आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। एक पाकिस्तानी इनमें गया और उसका ताल्लुक केल से है और वो गया और वहाँ पर अपने बच्चे के साथ, यानी अपनी जो उसकी वेल्डिंग का काम था उसमें अपने बच्चे को भी वो बुलाता था। 5 साल का उसका बेटा था, उसे बड़ी मोहब्बत थी। लोग बाप बेटे की मोहब्बत की दास्तानें सुनाया करते थे। आप अंदाज़ा कीजिए, वो अपने बेटे के लिए यूरोप गया और इलीगल यहाँ से पहले जाते हैं लिबिया, फिर लिबिया से आगे यूनान, यूनान से आगे इटली, और ये लंबा प्रोसेस होता है। वो वहां पर गया और उसको रास्ते में पता ये चला कि उसका बेटा फोत हो गया और वो इतना रोया, रो रो कर उसका बुरा हाल हो गया और वो अपने बेटे की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने कहा मैं पाकिस्तान वापस आऊंगा, मैं जिस के लिए जा रहा था कि मैं इसको बुलाऊंगा, उसका मुस्तकबिल बनाऊंगा, वो तो इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन ना एजेंट उसका पासपोर्ट दे रहा था, ना कोई और सूरत हाल थी। और आप अंदाजा कीजिए, उसको उसके बेटे की नमाज जनाजा लाइव कॉल के लिए दिखाएगी और वो धाड़े मार मार कर रोता रहा। उसने कहा मेरा दिल करता है कि मुझे भी मौत आ जाए। लेकिन आप अंदाजा कीजिए कि इस सारी सूरत हाल के अंदर अब वो लापता, और गालिबन ख्याल ये है कि शायद वो ना मिले। अंदाजा कर ली इस तकलीफ के बायस ये मामला क्या है। इसी तरह एक ऐसा शख्स, ये आपकी स्क्रीन पर इस वक्त खुशहाल खान है, इस शख्स को आप जरा गौर से देखिए। ये बेचारा सऊदी अरब में हजाम का काम करता था और बड़ा अच्छा काम करता था। इसने अपने वालिद को कहा कि मैं यूरोप जाना चाहता हूँ। उसके बाप ने कहा यार ना जाना, तो हमारी इकलौती औलाद है, जिस तरह जाते हैं लोग मर जाते हैं, कश्तियाँ उलट जाती हैं। उसने कहा जी नहीं, मैं चला जाऊंगा, बहुत सारे लोग गए हैं और वो वहाँ पर रह रहे हैं और ये है वो, बहुत सारे लोग कामयाब होकर चले जाते हैं। देखिए होता क्या है, ज़्यादातर लोग चले जाते हैं, लेकिन ये जो हादसा होता है वो जब होता, मिसाल के तौर पर अब आप ये देखें कि डेली हज़ारों फ्लाइट्स आ जा रही होती हैं। ख़ास तौर पर जो फ़िज़ाई ट्रैफिक है उसमें हादसे का इम्कान बहुत कम होता है, लेकिन कभी खुदा ना ऐसा एक वाक़या हो जाए वो सारी ज़िंदगी भूलता नहीं है। इसी तरह इस तरह के मामला था, कश्ती का उलट जाना, बहुत सारे लोग बेचारे जान की बाजी हार जाते हैं। अब सूरत हाल ये पैदा हुई कि वो अपने बाप से कह कर, वो बाप उसका मना करता रहा लेकिन वो चला गया और आज देख लें उसका कोई अता पता नहीं। इसी तरह बेइंतहा लोग हैं और वो क्या कहते हैं, 20-25 लाख रुपए इकट्ठा करते हैं। बहुत सारे लोग चले गए और फिर वहां पर जाकर वो कॉल करते, 20-25 लाख किसी से उधार लिया, उठाया, और फिर इस सारी सूरत हाल के अंदर जी हम यूरोप जाएंगे, क्योंकि आगे वो क्या कहते हैं अपने घर वालों को कि इस मुल्क में कोई मुस्तकबिल नहीं है। मिडिल ईस्ट में जाते हैं, वहाँ पर ऑलरेडी इतने ज़्यादा लोग जा रहे हैं, जॉब्स की वहाँ पर ऑलरेडी कमी है, पाकिस्तानी धड़ाधड़ जा रहे हैं, वीज़ा प्रोसेस तक लेट हुए पड़े हैं। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर आप अंदाज़ा लगा लें इस बात का कि मामला किस हद तक ख़राब हो चुका हुआ है। यानी आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते चीज़ों का कि किस लेवल पर हालात ख़राब हो। कह रहे हैं कि हमने यूरोप जाना है और शायद हमारा कोई मुस्तकबिल बन जाए, क्योंकि मिडिल ईस्ट में आप जानते हैं नेशनैलिटी नहीं मिलती, लोग चले जाते हैं कि कभी ना कभी तो यूरोप जाएंगे, कुछ हालात भी बेहतर हो जाएंगे, नेशनैलिटी मिल जाएगी, कभी फैमिली को बुला लेंगे, कुछ ना कुछ हम ना सी हमारी औलाद और हमारे लोग, इनका मुस्तकबिल ठीक हो जाएगा। अब ये जो हादसा हुआ इसने पूरे यूरोप को झंझोड़ कर रख दिया है। लोग इतना कर्ब में है, इतनी तकलीफ में, कोई मिस्र से आया हुआ है, कोई आप देख रहे लिबिया का है, कोई कहाँ का है, और इसमें पाकिस्तानी बेइंतहा है। आप ये देखिए कि इलीगल भेजने का, डंकी मारने का जो सिस्टम है ये अभी तक खत्म नहीं हुआ। और प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि आपके मुल्क के हालात इतने ज्यादा खराब है, इतने ज्यादा कि बाप दुहाइयां दे रहा है बेटे को कि तू ना जाए। और जो बच गए हैं
ان کے مناظر بھی آپ کی اسکرین پر چل رہے ہیں. یعنی آپ یہاں سے اندازہ کر لیں ہم پاکستانی بیچارے کتنے بدقسمت ہیں. یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ یہ ہمارے اختیار میں نہیں تھا, ان لوگوں کے اختیار میں نہیں تھا کہ وہ پاکستان میں پیدا ہوئے. اگر ان کے اختیار میں ہوتا تو وہ یو ایس پیدا ہو جاتے. یہ تو قدرت کے کام ہے, کس کو وہ کام پیدا کرے. یعنی آپ سوچئے اتنی تکلیف دے 20-25 لاکھ اٹھانا, پھر ان سے سائن کروانا, ان کی ویڈیوز باقاعدہ بنائی جاتی ہے جانے سے پہلے کہ بھئی ہم اپنی مرضی سے جا رہے ہیں, کل کو بوٹ الٹ جائے, کچھ ہو جائے تو ایجنٹ ذمہ دار نہیں یا فلانا نہیں. یہ ویڈیو پہلے وہ بنواتے ہیں, پھر اس کے بعد سائن کرواتے ہیں, پھر پیسے لیتے ہیں, پھر ان کو بھجواتے ہیں. اور ان کی بلا سے آگے ایون کہ کئی دفعہ ایسے بھی معاملات ہوتے ہیں کہ لوگوں کو لوٹ لیا جاتا ہے اور ان کے گھر والوں کو کہا جاتا ہے کہ پیسے بھیجو, ان کی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں, پھر وہ پیسے بھیجتے ہیں, ان کو کہا جاتا ہے ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں. یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ ایسی صورتحال, ایسی دردناک داستانیں ہیں کہ انسان کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے کہ یہ کیا معاملات ہو رہے ہیں. اب آپ سوچئے ذرا, یہ جو ایونٹ ہوا ہے اس نے پورے یورپ کو ہلا کر رکھ دیا. لوگ رو رہے ہیں اور جو بوڑھے باپ ہیں اپنے بچوں کی آہ سن رہے ہیں, تکلیفیں سن رہے ہیں. اور سب سے بڑھ کر آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ شاید اپنے بیٹوں کی دوبارہ آواز ہی نہ سن سکے. بچے بھی چھوٹے تھے, خواتین بھی تھی, کوئی ایسی بھی خواتین تھی جن کے خامدوں نے ان کو چھوڑ دیا اور وہ یہ سوچتی ہیں کہ ہم چلی جائیں, کہیں مستقبل بنا لیں ہمارے بچوں کا بھی. اور ایک نیشنلٹی نہیں, کئی ایسی نیشنلٹیز ہیں جن کے لوگ یہاں پر گئے. یہ پاکستان کی تاریخ کا نہیں, دنیا کی تاریخ کا اتنا دردناک ترین واقعہ. دیکھیں ایک بات آپ ذہن میں رکھیے گا, یہ جو انسانی اسمگلنگ ہوتی ہے اس میں دنیا بھر کی اب آپ کو کیا لگتا ہے یورپ کی انٹیلیجنس ایجنسی اس میں شامل نہیں ہے کیا؟ وہاں کی پولیس شامل نہیں ہے کیا؟ لیبیا کی نہیں شامل؟ سب لوگ شامل ہیں, سب کو پتا کون کیا کر رہا ہے, سب اپنا پیسہ بنا رہے ہوتے ہیں. اور اس ساری صورتحال کے اندر ظاہر سی بات ہے یورپ کو کیا چاہیے, ان کو لیبر سستی چاہیے, اور وہ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے لوگ آ جاتے ہیں, وہ سختی بھی کرتے ہیں, لیکن معاملہ سارے چل رہے ہوتے ہیں. لہٰذا اس ساری صورتحال میں دنیا میں جو تکالیف ہیں سب سے زیادہ شاید اگر کوئی سفر کر رہا ہے تو وہ پاکستانی ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں یہ ملک کے بارے میں بھی یہ بات لگنا شروع ہو گئی ہے کہ شاید یہ آزمائشوں کے لیے بنایا گیا تھا. لوگ بدحال ہیں, لوگ ڈپریس ہیں, پریشان ہیں, اپنے بچوں کو بیوی کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. اب مڈل ایسٹ کی حالت دیکھ لیں, وہ بیچارے لوگ جاتے ہیں, ایک دفعہ کوئی جاتا ہے 2-3 سال واپس نہیں آتے. جب وہ واپس آتے ہیں تو ان کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں, کچھ ایون کہ پیدا ہوتا ہے بچہ. کئی لوگ تو ایسے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ان کا بچہ پیدا ہوا, وہ چلے جاتے ہیں, پھر اس کے بعد لوٹ کر آتے ہیں تو بچہ بڑا ہو جاتا ہے, پھر آتے ہیں تو اسکول جاتے ہیں. یعنی ان کو وہ موقع ہی نہیں ملتا کہ ان کی وہ پرورش کر سکے. آپ بتائیے 20-30-25 سال بعد وہ مڈل ایسٹ میں گزار کر واپس آتے ہیں, پیچھے اولاد بھی بدتمیز ہو چکی ہوتی ہے, فیملی کو سمجھ. یعنی یہ کب تک چلے گا؟ کب تک ہم اس دردناک اذیت میں جیتے رہیں گے؟ اور کب تک اس ملک کے ساتھ یہ ہوگا؟ 12 لاکھ لوگ چھوڑ کے چلے گئے ہیں حالیہ 1 سال اور کچھ عرصے کے اندر. آپ بتائیں وہ کس مقصد کے لیے گئے ہیں؟ آپ کی ساری کریم جو آپ کے ٹیلنٹڈ لوگ تھے, آپ کے پڑھے لکھے لوگ تھے, آپ کے خاص طور پر یعنی ٹرینڈ تھے, ہر لحاظ سے تھے, کوالٹی آف پیپل, وہ سارے چھوڑ کر چلے گئے ہیں. تو باقی کیا رہ گیا اس ملک میں؟ حقیقت ٹی وی سائنس اینڈ ہیلتھ کی اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے, اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں, اور اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.